Nagyo yung mga tao nga mo feedback na to. Uban makatabang pero ang uban sakit kaayo manulti or sakit kayo na to paminawon. Pero kabalo ka igsuon ang feedback usa ka testing ground sa imong kasing-kasing. So dili tanang pulong nga madungog nato dapat natong tuuhan ug dili pud tanan dapat natong i-neglect. Ang uban ana gipadala sa Dios aron mahasa ta, aron makat-on ta nga magpabiling kalmado bisan sa unsang sitwasyon. Kung ang feedback makatabang nimo nga motubo, dawata o pasalamat. Pero kung ang feedback makaguba lang, pasagdi kini. Ingon pa ni Pope Francis, true humility is being open to correction but never losing your peace because of judgment. Ang tinuod nga kabag-uhan igsuon dili gikan sa pagsunod sa tanan, kundi sa pagpili kung unsa lang ang makatabang sa imong tinuod nga paglambo. So kung naa kay madunggan nga feedback karon, ayaw dayon kasuko, paminawa usa, no? Pilia kung unsa ang tinuod ug biyai ang dili. Always remember igsuon nga God sees your heart, He knows your effort, even if others don't see your worth. Kay imo haramang flaws ang pirmi nilang makit-an. But God still sees what's inside your heart. So grow silently, improve humbly, and let God handle the noise. God bless you igsuon og amping